Hay kala kumusta? Maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules karon pitsa 14 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2022. Sangan sa ato Station Manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kanginan KSR Nonoy B. Mudapit na usab kaniyo may galas papagig-uban kanako, mudasig kaniyong tanan sa pagpabangon alang niadto mga adunay koneksyon sa internet kay maora may makaarangkada, maora may makakuyog nato sa atong panag-uban sa tulumanon panikay sikes kabuntagon pagdasig kaning tanan sa paghisgot sa mga mahinungdanong butang nga diin gibilin sa Ginoo nga ni kanato aron kita makahibaw unsay atong function di ay niining kalibutana. Atong pasalamatan unang-una sa tanan nga tulabaw nga makagahom nga gitagaan ta og laing adlaw kay matag adlaw may gala bagong kinabuhi na ngayang gilugway nga ni kanato nga gipabangon pata karon nga buntag aron kita makapadayon sa atong mga inadlaw-adlaw nga magimbuhaton nga diin makapahimuot sa atong labaw nga makagahom. Ang tinguha may gala sa usa ka espirituhanon nga kahimtang ang pagpahimuot sa atong labaw nga makagahom. Giwala na or wag tangon na nato may gala ang gitawag o pagpaningkamot para sa atong unodnon. Ang atong pagpaningkamot para na sa ato ang espirituhanon, no? Ingon ana may gala. Mao na atong gisgutan kagapon. Tay pa kadiot sa di pa ta mo padayon diha ari sa ta sa pagpanimbaya karbutaga. May buntag sa atong tanan nga mga sukintig paminaw sud sa 44 ka mga kabarangayan sa akop ni atong dakbayan tanang mga barangay officials. May buntag ninyo dihan tanan. Sayo kay may arangkada karbutaga si Ma'am Esterlina Artaso Abiabi. Good morning nimo diha, ma'am. Mayong pagpanikay sikay nimo diha, ingon siya, good morning Brad Noy og sa tanan nga tigpaminaw, salamat sa Dios sa laing adlaw sa atong kinabuhi. Ni Ma'am Lia Lambirang, good morning pod diha sa Labangon, ingon niya, good morning Brad, good morning everyone. Salamat kayo. Mayong buntag kaninyo diha, mayong pag-arangkada niya ang inyo ang Biblia andama kay atong padayonon sa paghisgot ang atong nahisgutan kagahapon, evidence of true salvation. Kana bang ebidensya sa tinuod nga tawo nga nakaangkon og kaluwasan, meaning tinuod nga adunay relasyon ni Ginoong Hesus Kristo. Kana ba, no? May buntag ni Ma'am Emilita Dimisilio diya sa Barangay Kiwalan, ni Mr. Mike Dimisilio, si Ma'am Catherine Josue Nebria. May buntag ni Ma'am Delia Bangkuyo Espinosa, ni Ma'am Ligador Paras og ni Ma'am Analyjin Servito, good morning, og ni Ma'am Editha Vidad, ni Ma'am Helen Aliado de Iloilo, ni Sir Ron Cuevas, ni Pastor Alone de Vera, og si Sir George Vidad. Good morning kaninyo diha. Ni Nanay BC Gomez diha sa Tuminobo. Belated happy birthday nimo diha, nay, no? Og ni Tatay Elmer Gomez diha sa Tuminobo. May buntag usab kang Sir Jojo Asebron Bindanilio og ni ni Ma'am Ging Adobas. Good morning kaninyo dinha. Nala, sige. Andam na ang tanan alang sa ato ang pagpadayon sa paghisgot sa mahinungdanong butang. Ang atong text mga kaigsunan, mabasa nato atong balikan sa Roma Kapitulo 8 sa versikulo 5 ngadto sa 7. Okay, atong basahon. Ingon din ang pulong sa Ginoo kay sila nga nagsunod sa unod nagunahuna sa mga butang nga iya sa unod. Apan sila nga nagsunod sa espiritu sa mga butang nga iya sa espiritu. Sa verse number 6, kay ang pagkaunod nun sa unahuna kamatayon, apan ang pagkaespirituhanon sa unahuna kinabuhi og kalinaw. Sa verse number 7, tungod kay ang unod nun nga panghunahuna pakig-away batok sa Dios, kay kini dili ilalom sa balaod sa Dios, ni makahimo gayod kini. So ang paggunahuna day og unod nun pagpakigbatok sa Dios. So nakaibawtan niya na tungod ining pulong nga gibilin sa Ginoo nga ni kanato. Sa verse number 8, ingon dinhi, busa sila nga anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. So klaro na. Kung ang tawo
nga naa sa unod, dili gyud makapahimuot sa Dios. Munang undangan nato ang kana atong pagka-natural ba? Sa verse number 9, apan kamo wala diha sa unod, apan anaa sa espiritu. Kon mauman nga ang espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo karon. Kon adunay tao nga wala nagbaton sa espiritu ni Kristo, siya dili iya. Giklaro na diha. Sa verse number 10, og kon si Kristo anaa kaninyo, ang lawas patay tungod sa sala, apan ang espiritu buhi tungod sa pagkamatarong. Sa verse number 11, apan kon ang espiritu niya nga mibanhaw ni Hesus gikan sa mga patay nagpuyo diha kaninyo, siya nga mibanhaw ni Kristo gikan sa mga patay mubuhi usab sa inyong may kamatayon nga mga lawas, pinaagi sa iyang espiritu nga nagpuyo diha kaninyo. Kanang may kamatayon nga lawas mubuhi. Sa to ba kini atong lawas ba nga adunay kamatayon mubuhi? Ang mubuhi mao gyapon si Kristo. Ang espiritu nga mibanhaw ni Kristo gikan sa mga patay, mao ra pod nga espiritu ang mubuhi sa atong may kamatayon nga lawas. Kay kini atong lawas na aman ni kamatayon. Ang walay kamatayon may gala mao man ang atong kalag. Mao ra pod ang mubuhi kay nganong buhion man tungod kay ang lawas na to ilisan man na og lawas nga dili na madunot. Mao gyapong lawasa. Pero dili na madunot. Ina na ba? Sa verse number 12, ingon din may gala ang pulong, busa mga igsuon, kita mga utangan dili ngadto sa unod, aron sa pagkinabuhi sunod sa unod. So kita dili day mga utangan diha sa atong unod ng kahimtang, kundi utangan ta sa atong espirituhanong kahimtang. Kay gipakamatyan ta ni Kristo diha man sa atong pagka-espirituhanon. Espirituhanon og lawas nun. Doble na siya. May buntag ni Sir Joel Lahoy-Lahoy. May buntag ni mo diya, Sir, maayong pagbangon. Sa verse number 13, ingon din ni may gala ang pulong, kay kon kamo nagkinabuhi sunod sa unod, kamo mamatay. Apan kon kamo pinaagi sa espiritu, nagpatay sa mga buhat sa lawas, kamo mabuhi. Kinahanglan day nga patyo na to ang buhat sa lawas. Kini bang atong pagka-natural man ba? Di ba ang ingon din ni maigala, ang balang espiritu sa kinabuhi sa usa ka tawo mao ang ebidensya sa tinuod nga kaluwasan. Na makita na to din kung moingon ba ta nga luwas gyud ka ko o giunsa man nimo pagkaluwas. Kay mo man giingon din ang balang espiritu sa kinabuhi sa usa ka tawo mao ang ebidensya sa tinuod nga kaluwasan. Ang balaang espiritu mao'y nagpahinabo sa Kristohanon sa pagtinguha kang Hesus, kang Ginoong Hesus Kristo og sa mga butang sa Dios. Kita mahimong kontrolado sunod sa espiritu, dili na sa unod. Mao na may gala ang tinuod nga espirituhanon. Di ba atong gisgutan kagahapon, the carnal man. Ang carnal man, muna ang unang punto. Ang atong pagka-carnal, muna ang atong pagka-natural ba? Natural na to nga kinaiya, natural na to nga gawi. Kanang natural na to nga pagkatao, muna gusto sa Ginoo nga tangtangon, kuhaon. Kay kining atong pagka-natural nga pagkatao. Nawa, ato ganing tanawon ba igala, balik ka na to sa makadiot. Ang giingon sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 14. Muna, ingon diya may gala, kining natural man. Ingon diya, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Di ba? Apan ang natural nga tao, wala nagadawat sa mga butang nga iya sa Espiritu sa Dios. Sa ato pa, dunay mga tao nga dili mo tuo, gitawag siya natural. Kita may gala, ang atong pagkatao, natural man. Ako, gikan sa akong pagkagamay bata, ang akong namatan og kahayag yun, ang akong namatngunan og buot, dili man Biblia.
So kami magsimba pod sa matag semana, magsimba pod mi kuyog sa kumaginikanan. Simba mi kami tanan. Pero nagtuo mi nga katong amo ang pagsimba iya to sa Dios. Inana ba? Di ba mo simba ta? Mo na gitawag og natural man. Pero kung sultian ta nga kita makasasala, dili ta mo dawat, di ba? Dili ta mo dawat nga kinahanglan dawaton nimo si Kristo nga imong bugtong preso nga manluluwas para nato kay natural man ta nga pagkatao, para nato kuan na siya kanang binuang or miingon ta nga agnihon na po kag relihiyon. Mo na siya giingon nga natural nga tao. Ang natural nga tao muhimo sa iyang kaugalingon nga mga gawi. Unsay lami niya para sa iyang lawas panalitan karon. Lami kayo iinom og tuba. Lami kayo iinom og tanduay. Ana ba? So natural na. Mo na makinayan nato, di ba? Mo sabay po ta sa kasaulugan sa bisan unsa nga kasaulugan. Patron baron ana ba? Natural man na kay ingon maigala ang kay ngano man nabutaan man ta. Kinsa may nagbuta nato? Ingon maigala ang 2 Corinthians adto ta. Mo ni ha, natural, nagisgot ta og natural. Natural nga pagkatao. Ang ato ang natural nga kinaiyahan. Ingon ang 2 Corinthians chapter 4 sa verse number 4. Ingon din, in whom the God of this world hath blinded the minds of them. Ang Dios niini nga kalibutan kay naa day Dios may galas kalibutan. Ang Dios niini nga kalibutan ingon diha sa kangkinsa ang Dios niini nga kalibutan mibuta sa mga panghunahuna kanila nga wala nagtuo. Okay. Wala nagtuo ha. So mo nay natural nga tao nga wala nagtuo. Mao man na atong kahimtang, mao man na atong kinaiyahan gikan sa atong pagkatao. Wala nagtuo. Unsay wala nato gituan ang kamatayon ni Kristo ngadto sa cross. Wala nato gidawat ba? Wala nato gikinabuhi kay wa man ta kay bawgod nga mao dayto paagi. Mo nang ingon din sa pulong sa Ginoo, diha sa kangkinsa ang Dios niini nga kalibutan mibuta sa mga hunahuna kanila. Unsa may gibutaan? Mata ba? Dili. Ang gibutaan may gala hunahuna. In whom the God of this world hath blinded the minds. Dili mata may gibutaan, kundi panghunahuna of them which believe not. Kinsa katong mga wala mituo. Kana bang moingon ba nga si Kristo wala na lansang, si Kristo wala namatay. Niya moingon pa gyud, unsa man ang inyong klase nga Ginoo nga namatay man. Di ba? Mo man ay natural nga tao. Diha sa kangkinsa ang Dios niini nga kalibutan mibuta sa mga hunahuna kanila nga wala nagtuo. Bisan ang kahayag sa mahimayaon nga maayong balita ni Kristo kinsa mao ang panagway sa Dios misidlak gayod ngadto kanila. Bisan sila dili ka pangulipas, bisag dili sila mutuo, pero misidlak gihapon. Mo na giingon may galas pulong sa Dios. Kanang natural ba? Mao bitaw na nga mabasa na to may gala sa Revelation. Revelation chapter 21 sa verse number 8. Mo nang ingon diha na but the fearful apan katong mga mahadlokon dili matinhuon, unbelieving, and the abominable, and murderers, kay natural man na. Okay raman sa tuwa may galang makapatay ta kay natural man. Kundi masakpan may gala, libre. Pero kung masakpan, priso. Di ba? Mao man na. Kay nganong naay mga tao nga mahigugmaon may galas pagpatay. Natural na. Muna'y natural may galang nga tao. Nya ingon pa gyud dinhi. Murderers and warmongers and sorcerers. Kung dili ta mo ingon nga, kung ingon ta nga dili man ko tigpatay, mahadlok gyud ko mo patay. Dili man ko warmongers kay mahadlok gyud ko. Idolaters. Kana idolaters. Moingon ka nga dili man ko tigsimba og Dios. Wala ko niya na.
Pero kanang pagka-liars, kanang pagkabakakon, kinsa bay tao nga dili mamakak? And all liars. Oh, mingon ta nga dili ta murderers. O dili ta kanang mituo man ko sa Dios. O pero bakakon gyapon ta. And all liars. Tanang bakakon, kinsa may tao nga dili mamakak? So, asa man ang iyang bahin kay mo nay natural natong pagkatao. Mahilig ta mamakak kay natural man na ato man ang kinaiya. So unsaon nato na siya nga maputol na nga kinaiya? Mao na. Og ang tanang mga bakakon shall have their part asa paingon. In the lake which burneth with fire and brimstone. Dunay bahin gayod or dunay paingnan sa usa ka tawo nga dili matinuon. Dili matinuon ba? Dili mo dawat may gala sa gasa. Kana bitong maunay gitawag may galag carnal man. Di ba? Ang unang punto nato, the carnal man. Gipaybalo ta dinhi may gala nga mao na ang pagka-carnal sa tao nga mo nay gisubay kanunay kay mo man na kanang moingon ta nga daghan moingon kun unsa ko namatan og kahayag mao pa akong pagkamatyan. Panalitan karon nga nakahibaw ta may gala nga ang aton namataan og kahayag dili di ay kagustuhan sa Dios, magpabilin da ita. Di ba? Magpabilin da ita. Nga dili man na aprobado sa Dios. Mabitaw na nga kung atong balikan may gala ang Romans chapter kato ang gibasa ka kanina, chapter 8 sa verse number 8. Unsa gani ang giingon diha sa Dios? So then, they that are in the flesh cannot please God. Kung kita kuno mahigala nga nagsunod diha sa unod-non nga kahimtang, dili gyud mahimuot ang Dios. Klaro man na kayo giingon diha sa Dios. So, motoy unang punto nga atong gisgutan, ang kinaiyahan, ang carnal man. Pero direta may gala sa the Christian man, ang tinuod nga Kristohanon. Ang tinuod nga Kristohanon gihulagway dinhi nga natawo gayod diha sa espiritu. Meaning nagpakatao. Kanang gitawag may galag born again. Mo nang giingon ni Kristo, ang pagka-born again dili na siya religion. Kay moingon ra ba dayon ang uban, unsa day among relihiyon? Born again? Ang born again may gala sa Biblia, dili na born again nga nausab ang imong relihiyon. Dili na. Ang pagka-born again diha, nausab ang imong pagkatao. Meaning, imong nakita ba? Imong nabag-o, pinaagi diha sa kasulatan, pinaagi sa pulong sa Dios, kagustuhan sa Dios. Kanang musugot ta bas primero. Kanang giingon sa Roma kapitulo 3 versikulo 23. Kini ba? Kini. 3:10. Kana. Ingon ang Biblia, kini nahisulat. At as it is written, there is none righteous, no not one. Maangkon man tana nga, tinuod man na oy. Wala man gyud matarong aning kalibutan na. Wala gyud bisan usa. Ang Biblia nay nag-ingon. Nan karon, dili man ta matarong. So, ang tao nga dili matarong nining kalibutan na kay dili man ta matarong, dili mahimot ang Dios nato kay di man ta matarong. Diha ta magsugod. Mao man ni ang sukaranan may gala. So mutuo ta nini nga dili ta matarong at tubangan sa Dios. Kay dili man ta matarong, ang tanan nakabsan sa himaya sa Dios. Kay ang tawo nga dili matarong, dili gyud makasaka ngadto sa langit, nakabsan sa himaya sa Dios. Bisag unsaon nimo paningkamot, mo nag-iingon sa versikulo 23, for all have sinned. Ang tanan nakasala and come short of the glory of God. Nakabsan sa himaya sa Dios. So wala gyud tawo makasaka. Kanang for all have sinned, kay ang tanan nakasala, kanang salaa nabuhat na sa tao. Past tense man na.
So kita nakabuhat na gid og sala. Angkon ta mahigala nga di gyud ta kasaka sa langit. Nakabsan ta sa himaya sa Dios. Kay nakabsan man ta sa himaya sa Dios, unsa may buhaton nato? Nga ang Dios mismo dili naman mudawat nato. Unya karon kay angkon man ta nga makasasala ta. Unya kay makasasala man ta, na may bayad may galang sala. Ingon man ang Roma Kapitulo 6, versikulo 23. Ingon diha may gala. Tama ka diot, kay namura na semikolon ako. Roma Kapitulo 6, versikulo 23. For the wages of sin is death. Nagibayad. Kay ang tao nga makasasala, nagibayad. Munang ingon diya, kay ang bayad sa sala, kamatayon. Unsay sunod nga sentence, but the gift of God, ang kanang gisgutan dinhi nga kamatayon sa atong espirituhanong kamatayon. Meaning ang atong kalag. Ang kamatayon dinhi dili literal nga wa kay ginhawa, kundi gihulagway dinhi ang kamatayon sa Biblia pagka-impierno na kasakitang dayon. Walay hunong ba nga kay mo man ang bayad. Kay kita usaman ka makasasala, so nagibayad. Ang bayad sa sala, kamatayon. Pagka-impierno na, kay ang sunod nga sentence, nagisgot man og kinabuhing dayon, eternal life. Pinagi kang Hesus Kristo. Karon ang pangutana, unsaon man nato pag-angkon kana nga kinabuhi, nga naa man ni Kristo? Ana ba? Mo na may gala, nga gikan sa atong natural nga pagkatao, kinahanglan tang makahibaw. Unsaon din nato pag-angkon sa kinabuhing dayon? Nan karon kay daghan mang tao nga dili mo tuo. Kay anaan po yung mga leaders kasimbahanan nga wala po nagtudlo og kaluwasan. Tinuod nakahibalo ang tawo og eternal life, pero unsaon man na pag-angkon? Kana ang bayad sa sala, kamatayon. Apan ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing dayon, pinagi kang Hesus Kristo. Ang pangutana karon, unsaon man nimo pag-angkon ng kinabuhing dayon nga naa diha kang Kristo? Di ba? Mo nang ingon mahigala sa 9 sa Romans chapter 9 atong laktoron sa verse number 10 ingon diha diday tama ka diot Roma chapter 10 diay. Okay, nabalito ato ta sa Roma kapitulo 10 versikulo 9. Unsa may giingon da sa pulong? Mo nang ingon diha that if unsaon day kuno pag-angkon, kinahanglan day nga atong ikonfisal ba? Atong isugid, no? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, nga si Jesus Kristo, ug atong tuhuan sa atong kasing-kasing kato iyang gihimo ba? Ngadto sa cross sa Kalbaryo. Ang gihimo sa cross ni Kristo pagpakamatay sa cross, mo nang atong isugid ug atong tuhuan sa tibok natong kasing-kasing nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay. Nan kita makangkon sa kaluwasan. Pinaagi ra des pagsugid dia sa tumbaba kay kini atong baba gihimo ni aron kita mo kumpisal. Di ba? Ingon diha ang atong mga tuhod kinahanglang ipiko og isinggit og tuhuan sa atong kasing-kasing ang usa ka ngalan nga gihatag sa Dios nga ni kanato, usa ka bugtong gasa. Kinsa man si Hesus, iyang ngalan. Wala may laing ngalan. Mo nang tuhuan sa atong kasing-kasing. Kung dili ta mo tuo, na nagpabilin ta mahigala sa atong pagkakarnal. Mo nang nga sa verse number 10 ingon diha mahigala. For with the heart man believeth. Pinagi sa diha sa atong kasing-kasing ang tao mutuo diha kang Kristo iyang gihimo ngadto sa cross unto righteousness, kay ang righteousness diha mao man si Kristo. And with the mouth kining atong baba confession is made unto salvation. Muhimo ngadto sa kaluwasan. Kinahanglan nga iniglitok sa atong baba tinuod nang naa sa atong kasing-kasing. Kay mao ra man na dili man pwede may gala nga mulitok ka pero walay sulod imong kasing-kasing, lip service na.
o dili na tuhuan sa Dios. Kinsa may nakahibaw may gala sa atong kasing-kasing, di ba? Ang Ginoo ra may buntag ni Ma'am Delia Bangkoyo Espinosa. Mo na itong iskutan kagahapon. Ang ikaduhang punto, ang unang punto mo itong carnal man. Ang ikaduhang punto, the Christian man. Ang tinuod nga Kristohanon mga kaigsunan, nakadawat og eksperyensa sa pagdawat kang Kristo. Mo nang ingon ni Kristo sa John chapter 3 sa verse number 3 pod, ingon sa diha, Jesus answered and said unto him, iyang giingnan ani si Nicodemo, kay si Nicodemo miadto man sa iyahang nahimutangan gabiing dako, kay kini si Nicodemo usama ni siya ka magtutudlo sa balaod, meaning usa ka leader ba, usa ka dunay dakong katungdanan nga kaliwat sa mga Hudiyo ni atong panahona, niduol sa kang Kristo sa tungang gabi. O nga naman tong tunga mang gabi sa niadto, nahadlok siya siguro o kanang dili siya gusto nga makit-an, kay kabaw naman siya unsay silot. Gipangutanan niya si Kristo. Ang tubag ni Kristo, ang pangutanan niya sa verse number 2, ingon niya diha, kung atong sugdon may gala sa verse number 1, there was a man of Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Doon ay katungdanan diya sa mga Hudiyo, gitawagod siya Pharisee. Ang Pharisee may gala, dili basta-basta na. Nagtuon na, nagkaton o balaod. Balaod nga ilang gihuptan. Mo nang ingon diha ang pulong sa Ginoo dayon sa verse number 2, ingon diha may gala, the same came to Jesus by night. Gabi isa niadto, and said unto him, Rabbi. Ang rabbi magtutudlo, teacher. Mo nang ingon diha, kini siya miadto ni Hesus sa kagabion og miingon ngadto kaniya, Rabbi, magtutudlo. Kami nahibalo nga ikaw usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Siya mismo si Nicodemo, kay ang ila ang mga tinudloan iyang gikumpara sa pagpanudlo ni Kristo, lahi, dunay diferensya gyud, kalahian. Mo na ingon niya diha, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest. Walay tao nga makahimo nining mga milagruha nga ikaw nagbuhat. Gawas kun ang Dios uban kaniya. Di ba? Munang ingon sa verse number 3. Si Kristo mitubag, Jesus answered and said unto him, Verily, verily. Kaduha gyud verily, verily. I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nagiskot may galaging harian si Kristo. Iyang giingna si Nicodemo, except gawas ko ng tao magpakatao pag-usab, kung dili gyud magpakatao ang tao, dili gyud siya kakita sa gingharian sa langit. Kay di man siya kakita sa gingharian sa langit, di gyud siya kasaka, kay di man siya kakita. Mo na giingon ni Kristo. Pero unsa may giingon ni Nicodemo sa verse number 4? Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? Sa ato pa, nagunahuna si Nicodemo sa iyang unod-nun nga kahimtang. Mo na mahigala, karnal ba kita? Karnal. Si Nicodemo, tanawa, iyang gipangutana si Kristo, iyang gitubag si Kristo. Si Nicodemo nagaingon ngadto kaniya. Naglibog man si Nicodemo aning panahona. Unsaon man nga ang usa ka tawo ipanganak sa diha nga siya tigulang na. Di ba mo na iya pangutana? Unsay sunod? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Mo na natural nga tao. Nagunahuna og mga natural ba? Di ba? Natural man. Kay ang iyang unahuna nga pwede ba di ay nga mubalik sa taguangkan o sa tiyan sa inahan nga dako naman siya, tigulang na. Kay ang iyang pagsabot sa gisulti ni Kristo unod nun. Pero ang kang Kristo nga gisulti
espirituhanon. Mo nang ingon sa verse number 5, dili ni siya kuan ha? Dili ni siya nga giingon sa uban nga religion. Dili ni religion. Kundi ang pagpakatao pag-usab spiritually. Gikinahanglan siya. Kung gusto ta mahigala makakita sa kingharian sa langit, gikinahanglan. Ingon bitaw si Kristo sa verse number 5, Jesus answered, yang gibalik, I say unto thee, except a man be born of water. Water na pod. And of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ang uban nini, ilang gihimo, kay na may water, apil ang baptism. Hala, kinirabang water din ni, gihulagway ni, dili ni literal nga tubig. Water by the word. Kung nato at tanawan may gala. Unsa ba ning giingon nga water? Ephesians chapter 5, verse number 26. That he might sanctify and cleanse it with washing of water by the word. So, klaro kaya ang gihisgutan ni Jesus Kristo, dili water nga literal. Mo nang uban, miingon din sila nga, naluwas ka? Unya, nabautismuhan ka na. Di ba mo ana? Kana ang literal nga tubig sa bautismo, ang ipakitaan niya na kitang mga tao. Dili ang Ginoo. Kana mo sunod ka sa tubig sa bautismo, literal, human ka na conviction. Konbiktado ka ba? So nagpakita ka sa mga tao nga ikaw mo appeal sa grupo. Muraba ka ng kanabang padol ba? Pareha ng saprat. Di ba? Kung musunod ka sa grupo, dunay padol. So yun na may gala, identification na siya. Ay pagpa-identify sa imong kaugalingon nga mo-appeal ka sa kausa sa Dios. Ma-appeal ka sa grupo nga musangyaw sa mga balita. Maura ba na ang katungdanan? So balikan nato tong sa John. Katong giingon ni Kristo. John chapter 3. Sa verse number, unsa na ganito? 5. Sa 6, unsa gani sa 6? Sa 6 ingon diha, that which is born of the flesh is flesh. Muna ingon ni Kristo. Katong natao sa unod. Kay kita may gala, natao man ta sa unod. Sa atong pagkatao ba, physically, natay mga ginikanan. Amahan, kontak sa lalaki babae, munang namugna ta. Kana siya unod nun. Manang ingon si Kristo, kanang gipanganak sa unod man. O kanang gipanganak sa espiritu man. So sa ato pa, kanang born again din sa atong espirituhanong kahimtang. Dili na sa religion. Gibalik mahigalan, ingon pa si Kristo sa verse number 7, marvel not. Ayaw katingala nga ako miingon nga na kanimo, iyang giingnan sa Nicodemo. Pero unsay sunod? Ye. Kanang ye, nagrepresent sa kamo. Daghan. Kinsa man kamuha nga iyang gikaistorya si Nicodemo raman. Sa ato pa, obligado day ang tao. Ye must be born again. Obligado ang tao, kung gusto ta mahigala makita sa kingharian sa Dios, obligado ta nga magpakatao pag-usab. Mao nang ang mga naka-experience o pagkatao pag-usab spiritually, dunay pagkabag-os kinabuhi. Munay the Christian man. Mo nang humantang midawat ni Kristo nga atong bugtong personal nga manluluwas, kanang dili sa ato ang kaugalingong buhat, kung dili kabubuton ba sa Dios ba? Kanang pagkamatarong atong giangkon tungod na sa binuhatan ni Kristo, dili ato Mo nang gipatin-aw sa Titus chapter 3 sa verse number 5, ingon diha mahigala ang pulong, not by works of righteousness which we have done. Dili kuno kanang pagkamatarong nga atong gihimo. Dili na ato nga pagkamatarong. But kanang atong pag-angkon, kanang atong pagpakigrelasyon ni Kristo, sa ato pa, ang pagkamatarong ni Kristo, mo'y atong giangkon, kay gidawat man nato si Kristo. Maunang mamatarong ta atubangan sa Dios. Dili sa atong kaugalingong mga buhat. Kaya ang atong mga kaugalingong buhat,
mangadji man ta, ang atong kaugalingong buhat kanang musimba man ta, di ba? Mao na atong mga buhat, mga mayong buhat. Pero dili pinasika diha. Ingon may galang pulong, apan kamo wala diha sa unod. Ingon diha sa Colossians chapter 3 verse number 5. Ingon diha, not by works of righteousness which we have done. Dili sa mga buhat, dili sa pagkamatarong atong gihimo, but according His mercy. Sumala sa iyang grasya. Grasya na siya. Nga kita giluwas by the washing of regeneration. Regeneration kay nagpakatao man ta spiritually, regeneration and renewing of the Holy Ghost. Ingon ana mga kaigsunan. Di ba? Mo nay the Christian man, di ba? Atong gibiyaan kagahapon, dire naman sa behavior of the Spirit, makita na may gala sa kinaiya sa Espiritu nga naa sa katao. Kaya ang balaang Espiritu, mauman ang nagpamatuod. Di ba? Behavior in the Spirit. Mabasa na ito na may gala sa ato ang text sa Romans chapter 8 sa verse number 12. Ingon diha may gala. Kung wala ta naka-experience o pagpakigrelasyon ni Kristo, di kita kasabot ani. Di ta kasabot. Pero kung naka-experience ta, nakaagita og kay mo man na ang basic gyud nga may balaan sa usa ka tawo nga kanang makasasala gyud ta. Tinuod gyud na makasasala ta kay ato pagka natural nga pagkatao, makasasala man gyud. So undangon na nato ng atong natural nga pagkatao. Muna ingon sa verse number 12 sa Romans chapter 8, busa mga igsoon kita mga utangan dili ngadto sa unod aron sa pagkinabuhi sunod sa unod. Sa verse number 13, ingon dia kay kon kamo nagkinabuhi sunod sa unod, kamo mamatay. Apan kun kamo pinagi sa Espiritu, nagpatay sa mga buhat sa lawas. Kinahanglan nga kanang buhat sa atong lawas atong patyon. Kung kita doon na relasyon diya ni Kristo, atong patyon. Kung ganahan ta mo inom og tanduay kaniadto karon dili na. Kung ganahan ta mo yup-yup og sigarilyo kaniadto karon dili na. Atong gipatay maigala ang buhat sa lawas. Mao na makaigsoon ato man ang natural. Mao nang natural man. Ang natural man sa dihang midawat sa ni Kristo, nausab ang iyang kinabuhi. Kay nausab man, musubay sunod sa Espiritu, dili na sa unod-non. Isalikway na ng mga unod-non nga mga butang. Mo nang naa. Mo nang pahimangno sa Galatians, ingon gani ang Galatians, gipahimangnoan ang mga taga-Galasya. Kay kining Galasya, mga hintil man eh. Daghan mga Hudiyo aning dapita, pero giisip mga hintil gini. Ingon mga kuan ba, mga mistiso ba, Hudiyo ni sila pero dunay dugong Hudiyo pero dili pure. Mo nang hintil ang tawag ani sa Galasya. Gipahimangnuan. Galatians chapter 5 verse number 16, sa diyang midawat sila ni Kristo, ingon dinhi, none, this I say then, walk in the Spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. None, ako nagsulti niini, paglakaw diha sa Espiritu o kamo, dili magtuman sa kaibog sa unod. Klaro kayo, unsa may kaibog sa unod? Ganahan manugal. Ganahan mo doyog sa mga kasaulugan nga dili sa Dios. Subay mo nay kaibog sa unod. So biyaan na to na, undangan na to na nga mga buhat kay na naman ta sa espiritual nga kahimtang. Kung tinuod ta nga nagdawat ni Kristo, tinuod ta nga naay kasing-kasing naa sa kasing-kasing nato si Kristo, nagtuo ta siyang saad nga kinabuhing dayon, muundang na ta may galas pagunahuna sa mga butang kalibutanon. Undangan na. Di ba? Kung lami kaniadto ang mga butang nga para sa atong unod, isalikway na siya. Undangan na nato na kanang pagunahuna og mga butang, unsa imong pangandos kinabuhi nga magdato ka. Para asa ang imong kadato? Inana ba? Pwede man tang makahangyo sa Ginoo nga Lord. Pwede ba kunimo nga datoon? Pwede Pero
Dili ka nang subay sa kalibutan nga pagkadato. Nadato kay namaligya kag droga. Nadato tuod ka. Pero unsa may balos ana? Unsa may silot ana? Unsa may resulta ana? So mo nang na ang gipahimangnuan gyud sa pulong sa Ginoo. Ako nagsulti niini paglakaw diya sa espiritu ug kamo dili magtuman sa kaibog sa unod. Ang Kristohanon dili usa ka utangan sa iyang daan nga mga kinaiya. Dili ta utangan. Gipagawas na siya aron makasunod siya sa iyang bag-ong agalon nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Atong tinud-on ba kana bang mudawat na ni Kristo nga atong bugtong personong manuluwas, atong ilhon nga siya na ang agalon, siya na ang magmamando sa atong kinabuhi, dili na ang atong kaugalingon. Kung kaniadto sa atong pagkakarnal, kay ang atong pagkakarnal di man gyud ganahan mo basa may galag Biblia, karon tudloan na to atong kaugalingon. Bisag dili ta ganahan mo basa Biblia, atong pugson ang atong kaugalingon. Nganuman, ang balaang espiritu may maghatag kanato pagpanabot, ang balaang espiritu may magdasig kanato, moabot sa panahon nga mingawon ka. Naay mga panahon nga malaktawan ni mugbasa ang Biblia, mingawon ka na. Nagpasabot nga ang balaang espiritu naglihok diya sa imong kinabuhi. Matingala ang imong mga silingan, mga amigo, na unsa man ni siya, lahi na magrelihiyon. Mora ba na pananaw sa tao? Lahi na maguna sa relihiyon. Ang tinuod may gala, ato nang nailhan si Kristo sa atong kinabuhi ug kinsa ta atubangan sa Dios. Kay nailhan na nato siya, mabag-o kita. Pinaagi na sa balang espiritu nga naglihok nga ni kanato. O dili pinaagi nato, dili sa atong mga buhat. Nganong ganahan na ta may gala nga mag-meditate day and night. Nganong ganahan ta mo basag Biblia tungod na sa balang espiritu nga nagdasig kanato. Nganong ganahan ta mo apil may galas mga activities sama sa soul winning, street preaching. Ang imong ganahan kaniadto nga kuy-kuyog sa barkada ngadto sa bulangan, dili na kaganahan. Kay ngano man, naglakaw naman ta espirituhanon. Ana na siya. So kung wala pa gani na sa atong kinabuhi, wala pa gani mausab may gala, murag lami pa gani kayo ang butang kalibutanon, kana nagpasabot, ang espiritu wala pa naglihok diya sa imong kinabuhi. Kung maingon ka nga, nagdawat man ko ni Kristo, kanus man ka nagdawat, ni atong 1999, unya pila naman katuig ginilabay, wala gihapon ka mutubo sa imong Kristohanong kinabuhi. Ngano man na? Kay kanunay kang nagtinguha, ang imong unod, kanunay nagtinguha sa mga butang kalibutanon. Ang balang espiritu, dili ka penetrate di sa imong kinabuhi. Tagay nga naghigayon. Ang balang espiritu, makapenetrate sa imong kinabuhi. Munang ingon may gala sa 1 Peter chapter 1, sa verse number 13, ingon din may gala ang pulong sa Ginoo. Wherefore, gird up the loins of your mind. Be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Tungod din baksi ang mga hawak sa imong hunahuna. Kinahanglan nga atong usbon atong mga panghunahuna ba? Pagmabuot, og laom hangtod sa katapusan alang sa grasya nga pagadad-on nganha kaninyo sa pagpadayag ni Hesus Kristo. Mo nang atong undangan may gala ang pagunahuna sa mga butang kalibutanon. Unsa ba imong gihunahuna nga butang kalibutanon? Undangin na. Kay wala tay kapaingnan. Mo nang ingon may gala pahimangno ni Apostol Pablo sa mga taga Colossians. Mga Kristohanon sa Colossians. Sa Colossians chapter 3 sa verse number 2. Set your affection on things above. Itumong ang inyong mga pagbati ha. Itumong ang inyong mga pagbati sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang sa yuta. Kanabitang moingon, unya unahon day nato ng Bible study bisag wa tay gikaon, di ba? Okay. Inana nga katarungan. Nagpasabot lang kana sa atong pagkakarnal. Nagpasabot lang kana sa atong pagka natural man. Kay dili pa man ka kumbinsido
Si Kristo biya nang ingon, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang. Literal nga tinapay, kundili sa matag pulong. Lord, wala mi gikaon karon Lord, wala mi bugas. Lord, pwede ba Lord nga kanang usa ka kananan o duha ka kananan pwede na mo malaktawan? Lord, do na mi Bible study karon. Ano day, ana day, hangyo day ta. Lord, do na mi Bible study. Pero tagay kog kalinaw Ginoo sa kong hunahuna nga bisag bation ko kagutom, Lord, ang imong pulong, ana ba? Di ba? O, dili na nang maingon ta mahigala nga kinarnal nga mga kinaiya. Dili na. Ang kabubuton sa Ginoo mo'y ato ang sundon. Di ba? Ang kabubuton sa Ginoo sa iyang gingon, itumong ang inyong pagbati sa mga butang sa itaas. Dili sa mga butang sa yuta. Sahay kita mahigala. Kanang mga butang kalibutanon mo pamanggihapon ang nias tong nahuna bisag Kristohano na ta. Unsa bay giingon mahigala sa Roma kapitulo 12 versikulo 2. Dini makita mahigala kung unsa ka espirituhanon mahigala ang tao. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. And be not conformed. Dili ta mahigala nga mupahiuyon niining kalibutana. Unsa man niining kalibutana, unsa man ang ato ang matag-adlaw nga gigawi. Ganahan pa ba ta maminaw og mga music nga kalibutanong music? Ang kalibutanong music may gala nag-encourage sa kalibutanong mga butang. Di ba? Kabantay mo anang kanta, mga kanta nga kalibutanon. Kanunay lang na nag-agni may gala sa mga kalibutanong butang. Nga nakigkontra kanunay sa Dios. Mao man na, dili ta mo pahiuyon unsay naanan ning kalibutana, makakita ganita og tupi nga mura og unsay tawag ana nga tupi, sundon nato. Dahil makakita ganita ng mga tao nga dunay aryo sa ilong, mga laki nga dunay aryo sa ilong, magpa-aryos po ta sa ilong. Unsa man nga klase, kalibutano na siya. Ayaw pagpahiuyon nining kalibutana. Kita ganita atong amigo nga nagpabulaw buhok, bulaw po ta. Di ba? Ayaw pagsunod sa uso ning kalibutana mo nang giingon, og ayaw pagpahiuyon nining kalibutana. Apan, pagpausab kamo pinagi sa inyong pagbago sa inyong unahuna. Kristohanon man kata. Diba? Kung Kristohanon ta, magunahuna ta sa mga butang, unsang mga butanga nga makaayo alang sa Dios. Dili ng mga butang nga makaayo para sa tong kaugalingon. Kaya di naman ta subay may gala sa unod. Mo nang pahimangno may gala sa Philippians, ang mga taga-Pilipos, gipahimangnuan ni Apostol Pablo. Giingnan niya, kung unsang mga butanga ang maayo og dungog, buhata. Philippians chapter 4, verse number 8. Finally, brethren, whatsoever things are true. Unsa kuno nga mga butanga tinuod? Whatsoever things are honest. Whatsoever things are just. Kini sa naghinapos nga gutlo sa kinabuhi ni Apostol Pablo, mo ni iyang katapusan. Sa katapusan, ingon sa katapusan, finally, mga igsoon, bisan unsa nga mga butang nga tinuod, bisan unsa nga mga butang nga matinud-anon, bisan unsa nga mga butang nga matarong, bisan unsa nga mga butang nga putli, bisan unsa nga mga butang nga angay higugmaon, higugmaa, bisan unsa nga mga butang nga maayo ang dungog, kung adunay maayong gawi o kung adunay pagdaig, hunahunaa kining mga butanga. Kini mga butanga, mao'y hunahunahon. Mao nang atong balikan may gala ang Galatians chapter 5. Galatians chapter 5 verse number 16. Ato lang balikon ha. Ingon diha may gala. Kaya ato naman inisgutan ganiha. Pero ato lang balikon. Unsa bay giingon diha. Kung tinuod ta nga nidawat ni Kristo nga atong bugtong persona nga maluluwas,
This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Dili ta magsunod sa ato mga unod nga mga gawi. Warning, dunay warning din eh. Warning to the believer, pasidaan sa mga magtotoo. Unsa may pasidaan? Gipahimangnuan ang mga magtotoo. Kung dunay mga pahimangno o dunay resulta sa mga dili magtotoo, katong mga dili mo dawat ni Kristo, doon na sila kapaingnan. Gihukman na sila sa Dios. May buntag ni Sir Jojo Asibron Bindanilio Diaz Cavite. Ingon ang warning din warning sa mga believer, ato mabasa na sa Colossians chapter 3. Magsugod ta may gala sa verse number 5. Ang giingon das pulong sa Ginoo, mortify therefore your members which are upon the earth. Warning na. Warning to the believer, pasidaan sa mga magtotoo. Busa patya. Unsi patyon? Patya ang mga bahin sa inyong lawas nga anaa ngana sa yuta. Patyon. Di ba? Mortify therefore your members. Patya. Busa patya ang mga bahin sa inyong lawas nga anaa ngana sa yuta, og daotang pakiglawas pagkadili hinlo, mapatuyangon nga pangibog, daotang tinguha pakighilawas og pagkamaibugon nga mao ang pagsimba og Dios. Undangon na nato na kay dili na kahimutan sa Dios. Bisag unsaon natog pangatarungan, kay ang mga leader sa ubang relihiyon nagtudlo ra ba niini? Gani, kinsa na sila? Maila na to sila nga dili sila nining dili sila iya sa Dios. Kundi sila iya sa Dios nining kalibutana. Bantayan na to na kay munay pahimangno may galas pulong sa Dios. Og unsa nga libro may gala ilang gigamit, unsa nga Biblia, ngano nga nagtudlo sila nga magampo og mga Dios o magparid-parid mahigalag mga dibulto. Kinsa nagsugo nila ana? Ang Dios ba nagsulti ana? Dili. Kay mabasa man nato dinhi. Bisan dinhi sa verse number 6 ingon dinhi. Kay tungod og alang niini mga butanga, ang kapungot sa Dios nagaabot nganha sa mga anak sa pagka-masinupakon. So katong disobedience sa mando sa Dios, moabot ang kapungot sa Dios. Timan ina, muni pasidaan sa mga believers nga kinahanglan nga magsugot ta sa kabubuton sa Ginoo, dili sa kanang nindot sa atong unod o niining kalibutana, kaya kapungot sa Dios moabot. Verse number 7. Unsa gani giingon diha? Diha niini kamo usab milakaw kaniadto, sa diha nga kamo nagkinabuhi diha kanila. Salamat kay sa Ginoo nga kaniadto ra ni. Nga kita mahigala naglakaw so sama sa ingon nini. Ako bitaw mabalika, ma-imagine ako manimba mi kaniadto, simba mi luhod, at tubang mahigala sa mga dibulto. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, in the which we also walk some time. Kaniadto ra ni, karon wala na. Ikaw ba nagpabilin ba niini nga pagtulunan? Hibaw ang kapungot sa Dios ibubo niya. Apil ka sa kapungot sa Dios. Ako dili ko gusto nga dumtan sa Dios. Sa verse number 8, ingon dinhi, apan karon hukasa usab ninyo kining tanan. Unsa may hukason? But now ye also put off all this: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. So kana mga pagpamalikas wala na. Kay ipahukas man sa Ginoo. Apan karon hukasa usab ninyo kining tanan. Kasuko. Na kay kasuko diha, walay problema mahigala kung masuko ka. Basta doon na hinungdan. Dili pwede na masuko ka nga walay hinungdan. Kapungot, napungot ka. Unsa may imong gikapungtan? Lord, nagpuot akong kasing-kasing. Napungot ko anang tawhana. Pwede ba, Lord? Nga imong hupayon ako kasing-kasing? Nganong ako man na siyang dumtan? Diba?
Nakapangayo ka ana, nakasulti ka nga Lord, kuha akin ning kapungot sa akong kasing-kasing Ginoo, ngano napungot ko ana niya. Pareho rabi ami Lord, nga ipakamatyan nimo. Lord, gamay ra kay nga butang ang hinungdan Ginoo, pasaylo ako Lord. Di ba? Ana ra. Kasuko kapungot tinguha sa pagpasakit sa uban. Pasipala, hugaw nga sinultian, gikan sa inyong baba. Sa verse number 9. Muna'y pasidaan. Pasidaan sa mga believers. Ayaw pamakak sa usa ngadto sa usa. Uban kayo, bakakon kayo. Magbutang-butang, di ba? Ingon din niyo, ayaw pamakak sa usa ngadto sa usa. Sa nakita nga kamo, nakahukas na sa daan nga pagkatao uban sa iyang binuhatan. Nakahukas na ta. Kung kita maigalan ni dawat ni Kristo, hukaso na to ang daan na to mga kinaiya. Hukaso na to ang daan na to mga gawi nga dili kahimutan sa Dios, di ba? Muna pahimang no. Kung kita maigala usan na ka Kristohanon, tinud-on na to atong pagka-Kristohanon, dili na atik-atik maigala kay dili biya matiyaw-tiyawan ang Dios. Sa verse number 10, ingon diha, og nakasulob na sa bag-o nga pagkatao, nga gibag-o diha sa kahibalo subay sa dagway niya nga minugna kaniya. Kay kita mahigala, human nga midawat si Kristo nga atong bugtong personal nga manluluwas, magkat-on ta og karakter ni Kristo. Si Kristo niya sa atong kasing-kasing, nan gibag-o man ta ni Kristo, ang hulagway, ang karakter ni Kristo, mo po'y niya nato. Unsa man siya? Unsa may karakter ni Kristo? Unsa man na iyang giingon sa Matthew at chapter 11 verse number 29. Ang uban ani, now take my yoke upon you and learn of me. Unsa itong katuonon ni Kristo? Ang uban mingon dayon nga, ay kay Dios man si Kristo, magpaka-Dios po dayta. Giklaro biya na ni Kristo diag unsay atong katuonon niya. Ingon siya maygala, for I am meek and lowly in heart. Kinalantang makat-on og karakter nga Kristohanon. Kay si Kristo matong gidawat sa kasing-kasing, unsa may karakter niya? I am meek and lowly. Ingon si Kristo, mapaobsanon sa kasing-kasing. Maunang kuhaon na makapungot, makalagot, makaligot-got, unsa pa na diha, kuhaon na to na kay nakasulob na ta og kinaiyahan nga Kristohanon. Unsa nga klase nga Kristohanon dahil ta nga midawat na ni Kristo nga atong bugtong personal nga manuluwas pero wat ta magkat-on may gala siyang karakter, dili na tinuod Kristohanon. Namakakta may gala atubangan sa Dios. Piligroso kayo na. Usa na kada kong piligro tungod kay piluon may gala ang kapungot sa Dios, ang resulta niya na magpilo-pilo. Mo nang naa. Kinahanglan makat-on may gala og karakter kinaiya nga Kristohanon. Kay si Kristo man atong modelo, si Kristo man atong Dios, siya mo'y atong master. So siya atong sundon. I am meek and lowly in heart. Ingon ni Kristo. Dayon, unsay sunod? And ye shall find rest unto your souls. Bisan karon nga niyata ning kalibutan na maka tagamtam ta may gala og kalinaw sa atong kalag, walay samok ba? Bisan diya sulod sa Pinoyanan, walay samok. Kaya ang kasamok may gala mo sulod diya sa Pinoyanan, kon atong tugutan ang espiritus demonyo. Unsa may espiritus demonyo? Kanang magubog-ubog ka, unsa man nga espiritu ang naani mo, kung hubog ka na. Espiritus demonyo, di ba? Gobot as panimalay, bisan pas mga silingan, maapil kay mag-wild man ka, kay tungod sa imong kahubog, di ba? Nakahatag na no kadaot sa pamilya, walay kalinaw. Di ba walay kalinaw? Dito ta mahigala sa Galatians chapter 6. Verse number 7. Ang giingon des pulong sa Ginoo. Be not deceived. Ayaw palingla. Kita mga Kristohanon, di na ta magpalingla. Mga paglingla sa kalibutan. Di na ta magpalingla sa kalibutan. Ampo og Dios, dili na. Kaya usa na kamatang may gilas pagpanglingla. Unsa ba nga pagpanglingla nga mga butang? Pagpanugal, pagpamaligya og illegal nga kana mga mupayuhot og mga illegal, bisan unsa nga illegal nga mga butang, nga wala moagi may galag insaktong proseso, dili na iya sa Dios. Be not deceived. Ayaw pagpalingla. Kay tinuod, ang una ka nga makwartahan ka, pero dili na kahimutan sa Dios. Doon nagyapon ay sangkuan. Doon nagyapon resulta niya na. Mas mayo pa nga
mas may pa nga wala ta niya ng mga butanga apan malinawon ta nga nagpuyo ning kalibutana subay sa kabubuton sa Ginoo. God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung unsa imong gibuhat ning kalibutana, nan mao gi imong anihon. Kay ang pagpuyo nato ning kalibutana gihulagway sama sa usa ka mag-uuma nga nagtanom. Kung unsang gitanom mao pud iyang anihon. Mao na ang atong kinabuhi. Kung unsa atong gitanom, nan kita pud gihapon ang magani. Sa verse number 8, ingon diha mahigala. Verse number 8, kay siya nga nagapugas ngadto sa iyang unod, gikan sa unod nagaani sa pagkadunot. Di ba? Apan siya nga nagapugas ngadto sa espiritu, gikan sa espiritu, magaani og kinabuhi nga walay katapusan. Mao na magtanom ta og espirituhanon. Kanus aman ta magtanom karon. Ayaw na tog huna-unaa ang mga kagahapon. Kaya ang mga kagahapon, ang gahapong adlaw, Martes, di na tumubalik karon. Kay Miyerkules naman ron. Di ba? Mao na, di na mubalik. Ayaw na gunahunaa ang imong mga nangagi. Unsa may imong nahimo nga mga dili maayo atubangan sa Dios. Ayaw na to gunahunaa. Kalimti tong tanan. Kay kalimtan na sa Dios. Duol sa Dios karon. Ang atong tanawon, dili ang kagahapon, kundi ang umaabot. Ang atong sangputan, kay namatay sangputan gyud. Ang atong pagkinabuhi ning kalibutana matapos man gini. Ingon bitaw si Matthew Henry, dili nato mahimo dili nato mahimo kun wala ang espiritu nga mobuhat niini kanato. Og ang espiritu dili mobuhat niini kun dili nato buhaton ang atong paningkamot. Mo na maningkamot ta. Unsa nga klase nga paningkamot? Na maningkamot ta tungod sa grasya sa Ginoo nga niya kanato. Atong tagaan og luna ang balang espiritu nga modominar sa atong kinabuhi. Ana. Kay ang espiritu may gala andam. Andam pero ang atong unodnon nga bahin dili man makig-away man sa buhat sa espiritu. Mo nang atong tugutan. Tagaan na tog break may gala ba? Tagaan na tog panahon nga ang espiritu mo'y modominar sa atong kinabuhi. Abi ninyo makaigsunan kini atong gihisgutan karon. Mahimong dili nato ni masabtan kun wala ta mahigala sa sinugdanan. Kay ang sinugdanan gyud mao gyud ang pag-angkon nga kita usa ka makasasala. Mao gina. Kay natural man ta. Ang naato pagka-natural nga pagkatao makasasala man gyud bisag unsaon. Kay makasasala man ta, nan gikinahanglan nato nga isugid, itugyan nga to sa Dios. Lord, usa ko ka makasasala. Dili ko makahimo Ginoo sa pagluwas sa akong kagulihong kalag. Lord, dili ko gusto nga mato sa impyerno. Lord, akong gituhuan, akong gisaligan ang imong gihimo sa krus sa Kalbaryo. Nagpakamatay ka, Lord, tungod og alang kanako. Pasaylo ako Ginoo. Karon dayon, dawaton ko ikaw nga akong bugtong opisyonal nga manuluwas. Sugod dining orasa. Sugod dining orasa ha. Kinahanglan si Kristo na mao'y imong bugtong opisyonal nga manluluwas. Kaya ako nang gihimo. Gidawat ako si Kristo nga akong bugtong opisyonal nga manluluwas niadtong tuig 2003. O gikan niadtong panahon na gitudloan akong kaugalingon sa pagbasa sa Biblia. Kay tapulan kay kumubasa. Apan gitagaan ko kay gayunan. Grasya sa Ginoo. Nga ngadto kung di gani ko kabasa og Biblia, maghigwaos, murag kulang ang adlaw sa kong kinabuhi. Ngano man na? Maklaro kayo nga ang balang espiritu naglihok na nga ni kanako, di ba? Kung imo lang na-experience, timaan. Di gani ko gusto nga musalang mahigala sa pag-atin mahigala sa panimbahon bisan sa prayer meeting. Ngano man na? Tungod kay ang balang espiritu naglihok na. Nisimba ko, dili tungod og alang sa pastor, dili tungod og alang sa tao, tungod og alang sa Ginoo. Kana ba? Yun na may gala. Ang lesson karong buntaga, number 1. When we are filled with the Spirit, kung kita kuno, mapuno sa Espiritu, iyang himuon ang atong mga hunahuna nga mapuno sa mga butang ni Kristo. Kinahanglan natong bantayan ang atong mga hunahuna gikan sa mga pag-atake sa unod, kalibutan ug sayawa. Kay mo na maigala. Bantayan na to. Mo na makamatngon ta nga
kini mga butanga na maabot tong nahuna nga dili mao. Lord. Ngano na sangko maning butanga, kuha akin ning unahon na Lord. O di ba? Ngano man na tungod kay ang balaang espiritu na naman kanato. Dili na makahimo maigala ang yawa sa pakigbatok. Hinoon na mga panahon nga tugutan sa Ginoo. Na mga panahon ba tugutan sa Ginoo? Ngano man na para pagpalig-on sa pagtuo ngadto niya. Dili kay para nga unsaon ka sa Ginoo. Dili ta mo reklamo maigala. Sagara mo reklamo ta kung dunay mga panghitabo nga maabot sa ato nga wa ta kauyon. Ginoo, nganong ako pa man nga na may daghan, dili ta mo ana maigala. Tungod kay pagsulay na sa Ginoo, ngani kanato unsa bagyod ang atong kasing-kasing. Asa bagyod ni tubo. Di ba? O ikaduha, kinahanglan natong patyon ang mga pangandoy sa kinaiya sa sala. Ang balaang espiritu nagpagawa sa mga naluwas gikan sa gahom sa sala, maglakaw kita sa bag-o nga kinabuhi. Ikatulo, the evidence of salvation is the presence of the Holy Spirit in a person's life. Is He in your life? No, diba? Inana may gala. Ang ebidensya sa kaluwasan, mao ang presensya sa balaang espiritu sa kinabuhi sa usa ka tawo. Naaba siya sa imong kinabuhi. Kung wala, ingnon ko nga salig kang Hesus karon. Ingon nga imong Ginoo og manuluwas ug ikaw makadawat sa balaang espiritu. Salamat kayo og salamat kayo sa mga butang ato na hisgutan karon. Grasya ra gyud sa Ginoo ba nga makapadayon ta may galas paghisgot og salamat kayo sa miduyog karong butaga nakig-uban kanato karon. So salamat kayo kay wala man tayo kung panahon sanglit ang tanang butang nining kalibutan na doon na may kinutuban sama sa itong panag-uban nga doon ay panahon sa pagsugod o nini magutluwa oras na usab nga kita manamilit. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong kabrad sa kahanginan kay Isar Nonoy B. Magpasalamat umingon. May buntag, Iligan.